Jai Marikesari. Hi friends, welcome back to our new vlog. तो गिफ्ट मन रखुछु हमर मैरिज ने कराटा ना तो एटा मन सब नहीं खोली थे तो आज खुलमा आरो अब अनबॉक्सिंग करमा का काना दिछन कैन कैन मन जे देखमा नहीं ना कस चलो एटा मैं अनबॉक्सिंग करसुन सब हला तो चलो अनबॉक्सिंग करमा हला एटा फास्ट दिथिला हमके फास्ट मिली थिला मैरिज नहीं थे तार पूर्व तो एटा ईश्वरी दिथिला Tengok kalah sih. देखो अंदर दिया है गणेश भगवान उठे कहने छापी बढ़िया दिशे वो गोल्डन कलर स्टोन वाला है এটা গায়ত্রী দিছে ওরা গাইছে ইনো বড় দিছে देखो इधर ताजमहल ताजमहल तो ताजमहल बेटा लगा से ये जवाब वाओ देखो देखो जी इधर का वाह बढ़िया बढ़िया डाउनलोड किया वैसा ग्रुप का जरूर এটা কেনটা যে বনা নেই দেবার না হয় না নেই না কাম পারবো কাকে যাই দিতে কি দিতে উত্তি এটা কান ধরবে একটা দেখো রাধে রাধে कटवा दिसे আমার তোকে কাটা দিতে বাবা মারি দে মাটি ঘন্টা আর দিয়েরা আর টাইম দেখবে বলতে আর বলে দেখো মাটা নীলেন্দ্র দিছে মকা দিছে और তোমার ফ্রেন্ড কি নেই এটি লাগি খুলি খোলা দিছা না এটা আর মই খুলি যাচ্ছে কাটা দিতে বলতে বাহ ওতি তো পৌঁছ বাবা এবার দেখো কি হলো ওরা মস্ত দিছবা হ্যাঁ ওইটা ওটা নীলের রিটা এটা মোকা দিয়েছি वो या देखो এটা রাধে রাধে लक्ष्मण जालजोर हरे कृष्ण এটা ডালিম ভর্তা আর এটা এমনকি দেয়া হয়েছিল ওখানে দিয়েছে অনেকটা দিতে না কাট এদারে কোলা না দেখে সেটা ঝাকাসটা নিলেন দিতে না নিলেন দেবন্দর দিয়েছে না সেটা এটা আর করব ভর্তা কাটা কপ হচ্ছে বড় লাগছে এটা দিছে করফুলা কি করফুলা কাটা মোকা ওকে দিয়েছি দেখো ছটা কপ দেওয়া আছে করফুলো কেউ আসলে চা চা পিব হয় না একটা বাদ দিচ্ছে পরে সেমন সেমন হয়েছে দেখো এটা দেওয়া আছে যে বিদ্যুৎটা সেমটা নদী যে কোন ফাজার বার বিদ্যুৎ এটা ডালিম বল দিছে এটা মোকা দেওয়া আছে মোরা দিছে जय श्री कृष्णा राधे राधे
चंद्र जी ना नहीं तो भाई जॉइन बोरिंग थिला जान से ना नहीं तो आटे कीजिए पूर्ति ओ देखो तू राधे राधे और फुल आइटम मौका दीजिए दादा मौका दीजिए और फुल क्या नहीं आती है काला थिला कह राधे राधे जिया बढ़िया कर दी राधे राधे